Here, here. What? Rinoji. Rinoji. Temple. Japanese temple. Lamig. Ayun yung ano be, oh. Yung cable car ata sa kabila. Yung bundok. Ayun, taas nun, oh. No? Yun yung ata. Doon ang paano pa pa. Ito tayo, be. Yan. Dito sila napupunta pag New Year. Once a year sila magdasal sa kanilang temple. Tapos, kukuha sila ng stick. Lucky charm. Yung lucky charm nila. Ay, kain-kain yan, be. Sige na. Yellow, be. Yung ano. May ganyan sila ate. May ganyan sila ate. May ganyan sila. Michi. Treasure house daw yun. You know, treasure museum. Yung Japanese temple. We are here. Second stop. Ayan siya. Ayan sila mga Japanese. Tatangal sila ng sa mga espiritu every year. Everyone. Once a year. Ganyan sila. Tayo rin. Also, ayan. Yan. Malis ka na, bad spirit. Stay away, bad spirit. Yan. Bad spirit, stay away. Evil, stay away. Hindi kita kukunan, te. Be, paano magbalit ka dito, be? Ano yun, be? Paano magbalit ka dito? I-off mo muna ulit. Tapos i-on mo na lang ulit. Sobrang haba na yan.